नंबर 1 पीएम आवास पर आवेदन कले 24 लक्ष 30 तारिख में मिल 50,000 घर। पीएम आवास सर्भे अधिकारी को पंचायतीराज मंत्री कड़ा चेतावनी। योग्य हिताधिकारी को बाद देले हेबो कार्यानुष्ठान हेबो बोली चेतावनी देइछंती मंत्री। वर्तमान सुधा 24,22,771 जन पीएम आवास योजना रे पंजीकरण कर सारी। तेबे पातर अंतर अभियोग आनिले कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 2 विद्यालय पाठ बाल्य विवाह विषय महिलांको पई निरापत्ता व्यवस्था सुदृढ़ करने निमंते राज्य सरकार पक्षर उद्यम आरंभ होईची। बाल्य विवाह रोकवा पई स्वतंत्र योजना कार्यकारी सहित पिलांको पाठ्यक्रम रे एहाकु शामिल करा जिबाकु स्थिर होईची। छात्र छात्री मध्य सचेतनता सृष्टि निमंते सेमानंको पाठ्यक्रम रे बाल्य विवाह उपर एक विषय अंतर्भुक्त करने विद्यालय गणशिक्षा विभाग को निर्देश दिया जायछि। प्रस्तावित योजना अनुसार एणिकी सब पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी पंचायत स्तर में बाल्य विवाह निषेध अधिकारी सीएमपीओ भाव कार्य करेंगे। नंबर 3 प्रीपेड स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ पछरे बड़ षड़यंत्र। प्रीपेड स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ पछरे रही शोषणर बड़ षड़यंत्र एपरी सन्देह करिछि ओडिशा राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ। 60 टंका लेखाएं स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ करी विद्युत ग्राहकों को लुटिबाकू बड़ चक्रांत करा जायछि। विद्युत उपभोक्ता महासंघ कहिछि एभली घोषणार उद्देश्य है लोके स्मार्ट मीटर लगाइबे तापर आरंभ हेब शोषण। एवं जार बिल 1000 टंका आसुची सेमानंकर बिल 1800 टंका। एपरिक राति अधरे प्रीपेड रिचार्ज सरीगले लाइन कटिजिबो देबाको पड़िबो रिकनेक्शन चार्ज। लोकों को लुट पाई एही रेंट छाड़ करा जायछि। उपभोक्ता को आखिरी आंगुठी गेंजी। नंबर 4 स्कूल पिलां को एणिकी मिल अतिरिक्त गोटे अंडा सप्ताह को मिल 4टी। स्कूल पिलां को एणिकी अतिरिक्त गोटे अंडा मिल प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व सप्ताह करे जड़े पिलां को 3टी अंडा मिलुथिबा बेले एबे आ गोटे अधिक मिल। एथिपे राज्य सरकार वर्ष को 372.80 कोटी टंका खर्च करेंगे। आसंता शिक्षा वर्ष यह लागू हेबो। नंबर 5 योग्य हिताधिकारी केबे पाइबे वर्धित भत्ता। दिव्यांग हिताधिकारी भी योजनारू बाद पड़िथिबा अभियोग। ओडिशा रे नवा सरकार आसिबा परे राज्य रे मधुबाबू पेंशन योजना रे 80 वर्ष रु अधिक 80% रु अधिक दिव्यांग भत्ता 3500 टंका को वृद्धि करिसंती। सरकार को योजनारू गंजाम खल्लीकोट ब्लॉक रो अनेक योग्य हिताधिकारी बाद पड़िसंती। नंबर 6 राज्य में आरंभ हो मुख्यमंत्री बस सेवा। ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ करेंगे जहाँ राज्यर समस्त रूट रे चलाचल करिबो। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना राज्य विधानसभा को सूचना देइछंती। से कहिसंती जे पूर्व बीजेडी सरकार निर्वाचन को प्रभावित करिबा पई लक्ष्मी बस सेवा प्रचलन करथिले। नंबर 7 15 ବା 20 वर्ष जाए काहार नंबर आसीब नहीं। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार राज्यसभा विपर्य परिचालना संशोधन बिल 2024 पर आलोचनार उत्तर देते। से कही आमको समस्त को स्वीकार करने को पड़ो जे गत 10 वर्ष मध्य विपर्य परिचालना क्षेत्र में होता परिवर्तन आमको एक जातीय आंचलिक और विश्वस्तरीय शक्ति परिणत करिछि। नंबर 8 विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा प्रस्तुति बरगढ़ पुरी जीव रथ काठ। विश्व प्रसिद्ध श्रीक्षेत्र रथयात्रा चली प्रस्तुति। घोषयात्रा बरगढ़ पुरी जीव रथ काठ। एने बरगढ़ पुरी श्रीमंदिर 5 जणिया टीम पहुंची। 5 जणिया टीम पदमपुर जंगल रथ काठ सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण समय टीम सहित बरगढ़ डीएफ उपस्थित रही सूचना मिली। नंबर 9 मृतकों परिवार को 4 लाख सहायता। कामाख्यानगर रेकुला गाँव दुर्घटना 3 मृत घटना। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ए घटना दुख प्रकाश करने सह अनुकंपा राशि घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी 4 लाख लेखाएं सहायता घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार आज ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर थाना रेकुला गाँ निकट में एक पिचु गाड़ी सह हाईवे धक्का होइतिला। नंबर 10 प्रथम थर आरएसएस हेडक्वार्टर जीवे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 30 रे नागपुर रे आरएसएस मुख्यालय परिदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री हेबा परे 11 वर्ष मध्य यह प्रथम थर हेबो जे मोदी आरएसएस मुख्यालय को जीवे एवं संघ मुख्य मोहन भागवतों को भेटिबे। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी से दिन अनेक अन्यान्य कार्यक्रम में अंशग्रहण करेंगे किंतु सबठारु गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम हेबो मोहन भागवतों सह साक्षात।
ନମ୍ବର 11 ଅଟୋ ଏବଂ ଇ ରିକ୍ସାରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ସ୍କୁଲ, ଏପରି 1ରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ଅଟୋ ଏବଂ ଇ ରିକ୍ସାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ନିଷେଧ, ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବିହାରରେ ନୀତିଶ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିହାର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହଟିବ ବସ୍ତି ଯୁଗ, ବଜେଟ୍ରେ ରେଖା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହଟିବ ବସ୍ତି ଯୁଗ, ତୁମେ ଶୀଷ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ ଆମ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ବଜେଟ୍ରେ ବସ୍ତି ଏବଂ ଜେଜେ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ନମ୍ବର 13 ବର୍ଷା ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋମବାର ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 30.8 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 29 ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 28.2 ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ମୋଟ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରିଫ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମିଟର ରେଟ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ପମ୍ପାଟି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ନିଲମ୍ବିତ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି। ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାରୁ 12 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ନମ୍ବର 17 ଫାଟିଲା 300ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଲା 300ରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର। ମୁମ୍ବାଇର ଧାରାବି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ରାତି ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସେଥିରୁ ଥିବା 300ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଶବ୍ଦ, ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ଲୋକସଭାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ 2025 ପାରିତ। ଶେଷ ହେଲା ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ 34 ସଂଶୋଧନ ସାମିଲ। ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥ ବିଧାୟକ 2025 ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂଶୋଧିତ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ 2025କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ 6% ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଗୁଗୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଶେଷ କରିବା ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 34 ଅନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ।